अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो रद्द अमल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आया है वो मैं समझता हूँ कि एग्जेजरेटेड नहीं है। मतलब वो एक समझ में आने वाली बात है। एक मकबूल तरीन लीडर को जिस जुल्म व बर्बरियत के साथ आप गिरफ्तार करें और जनाब ये भी पता हो कि इमरान खान की जो सपोर्ट है वो सिर्फ सिविलियंस में नहीं है बल्कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके अफसरान और जवानों में भी इमरान खान को ज़बरदस्त पजीराई हासिल है। और इमरान खान पर हाथ डालना जो है वो ऐसा नहीं है कि जैसे भुट्टो पे हाथ डाला हो या नवाज शरीफ पे हाथ डाला हो या अल्ताफ पे हाथ डाला हो। बहुत फ़र्क है। देखिए, इमरान खान की जो अहमकाना जो बातें, उनकी हम बात नहीं कर रहे। अंडे, भैंस, मुर्गी, उसकी बात नहीं कर रहे। ना तोशा खाना, छोटे छोटे मामूली जो उसने गलतियां, हिमाकतें की हैं, यू टर्न्स लिए, हम उनकी बात नहीं कर रहे। मगर ये तय है कि इमरान खान का एक नैरेटिव है अपनी तंजीम के नाम के साथ, तहरीक इंसाफ। वो इंसाफ की बात करता है, वो पाकिस्तान की अवाम की बात करता है, वो पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान की कौम के तरीके से देखता है। फ़र्क ये है इमरान खान और दीगर के अंदर, उसने कभी तमीज़ नहीं की कि पंजाबी है, सिंधी है, महाजिर है, बलोच है, पश्तून है। इमरान खान पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहा है। आप इख्तलाफ कर सकते हैं उसके तरीक़ेकार से। इमरान खान ने कभी भी दहशत गर्दी को प्रमोट नहीं किया है। अल्ताफ़ की तरीके से उसने नहीं कहा है कि VCR TV बेचो, असला खरीदो। उसने किसी को नहीं कहा कि तुम जो हो जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, और कफन पोश रैलियाँ निकलवाई हों कि जिसने इमरान खान को छोड़ दिया उनको मार दिया जाए, और फिर वाकई मार दिया जाए। उसने अपनी पार्टी को जो उसके छोड़ छोड़ के चले गए हैं उनमें से किसी को नहीं मरवाया। आपको पता है कई लोग हैं कि जो कि इमरान खान को छोड़कर चले गए, ठीक है, मगर उसने एक बंदे को नहीं मरवाया। अल्ताफ ने तो कई लोग मरवा दिए ना। भुट्टो ने कई अपने जो साथी थे उनको मरवा दिया था। सबके नाम आप जानते हैं। जुल्म व तशद्दुद का भुट्टो ने बाजार गर्म किया था, इमरान खान ने यह बाजार गर्म नहीं किया था। इमरान खान का सिर्फ एक टारगेट था, जो चोर और डकैत हैं नवाज शरीफ और जरदारी, इनको पकड़ा जाए, और वो पकड़ रहा था। फौज भी उसके साथ थी। मगर फौज ने जो कुछ भी किया है, मैं समझता हूँ चंद जर्नैलों ने वो गलत किया है, उनको नजरसानी करनी पड़ेगी। मगर कराची की अवाम बड़ी हिमाकत का मुजाहरा कर रही है। ये कराची की अवाम जो है, मेरा उनसे सवाल है, ट्विटर पर खासतौर जो बैठे हैं जी मजाक उड़ा रहे हैं, उन जनाब जो कोई खातून जो है वो एहतजाज कर रही हैं अपने 4 बच्चों के साथ मेकअप शेकअप करके। ओ भाई, तुम्हारी जो इलीट क्लास थी महाजिर, वो तुम्हारे साथ शुरू में नहीं आई और आज भी नहीं है, क्योंकि तुमने जो हरकतें की हैं, तुमने जो घटियापन किया है, भत्ताखोरी की है, तो लोगों को तुमसे दिलचस्पी खत्म हो गई थी। वरना एक ज़माना था MQN के अंदर भी इलीट ख़वातीन जो थी वो तुम्हारे साथ ऐसे ही होती थी जैसे आज PTI में साथ है। तुम अपने गिरेबान में झांको कि तुमने क्या किया है MQM वालों, चाहे वो लंदन में बैठे हो या पाकिस्तान में बैठे हो। तुमने अपनी गलाजत, करप्शन, धोखाधड़ी, मक्कारी से महाजिर को अपने से अलहदा कर दिया। अब आज तुम मजाक उड़ाते रहो। तुम्हें ये तकलीफ होती है कि तुम्हारे लोगों के साथ ज़्यादा जुल्म किया फौज ने, जो कि दुरुस्त है, चूँकि तुमने खुद, तुम्हारे बाप नाम नहाद अल्ताफ़ ने, जिसको तुम भगोड़े को तुम बाप कहते हो, उसने जब 86 के अंदर जब ये बदबख्त आया है तो 38% जो टॉप ब्रास थी फौज की, उसमें महाजिर था। मैं उर्दू बोलने वाले महाजिर की बात कर रहा हूँ, पंजाबी बोलने वाले महाजिर की नहीं। इसने गालियां दे दे के, ये घटिया आदमी जो कि फौज में सिलेक्ट नहीं हुआ था, एक नहीं हुआ था, इतने सारे लोग फौज में सिलेक्ट होते हैं उर्दू बोलने वालों में से, इसने मुतनफ़िर कर दिया। लोगों ने जाना बंद कर दिया। अब आप शिकायत कर रहे हैं, अब 30 साल बाद आ रहे हैं। जब आप उस इदारे में नहीं होंगे तो आपको जूते पड़ेंगे। और बाकी तो भाई सिंध के अंदर जो सिंध की पुलिस है, सिंध के रेंजर्स हैं, उसमें सिंधी बोलने वाला है जो आपसे नफरत करता है, जिनके साथ मिलकर आपका बाप जो है सिंधु देश बनाना चाहता है। अबे तुम्हारी जो वो है लाइन लेंथ ही तो गलत है। तुम क्यों जल रहे हो, क्यों सड़ रहे हो पंजाबियों से? भाई, पंजाबी और पश्तून जो है इमरान खान के साथ खड़े हैं, और तुम उनके साथ नहीं खड़े होकर एक बार फिर गलती कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक बार फिर गलती कर रहे हो।
اچھا میسیجز دے رہے ہیں کہ جی یہ جلاؤ گھراؤ غلط ہے. ابے تم کو ٹھیکیدار ہو کیا پاکستان کے؟ تمہیں گنتا تو کوئی ہے نہیں, تمہاری اوقات ہے نہیں کچھ, اور تم بنتے ہو پھنے خان. جرنیلوں کی للو چپو کرنے میں تم آگے لگ گئے. ابے تم ہو کون؟ امریکہ سے بیٹھ کے میسج دے رہے ہیں کہ جی یہ جلاؤ گھراؤ غلط ہو رہا ہے, پاکستان کی نقصان. ابے تم کون ہو پاکستان کے رکھوالے کرنے والے؟ پاکستان کے رکھوالے کرنے والے 67% پنجابی ہیں, باقی پٹھان ہیں, اور تمہاری حیثیت تو تمہیں کوئی مانتا ہی نہیں. اپنی بات کرو, تم مطالبہ کرو اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ جس میں تمہاری ایم کیو ایم پاکستان بیٹھی ہوئی ہے کہ مردم شماری جو ہے وہ درست کیوں نہیں ہو رہی ہے. تمہارا تو صرف ایک مکالمہ ہونا چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو, پی ٹی آئی ہو, فوج ہو, نواز شریف ہو, کوئی بھی ہو, تمہارا صرف ایک مطالبہ ہونا چاہیے کہ مردم شماری درست ہو, مردم شماری درست ہو. مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے. باقی تم یلو نیلے پیلے کالے لائن پہ مت جاؤ. پی ٹی آئی جو ہو رہی ہے اس کو ہونے دو, فوکس رکھو اپنا فوکس. تمہارا فوکس ہی نہیں ہوتا کبھی. تمہیں ہمیشہ چلڑ بازی, کیا کہتے ہیں نا, ہلڑ بازی, اور کیا کہتے ہیں چراندیا پن اور وہ بی جمالو پن ذہن میں رہتا. تمہارے نام نہاد الطاف جو باپ ہے اس نے بھی یہی ہمیشہ کام کیا ہے. دوسروں کے چکر میں عبداللہ دیوانے بنتے ہیں. ابے فوکس رکھو مردم شماری پہ. تمہاری مردم شماری عمران خان نہیں کرا رہا, پنجاب نہیں کرا رہا, پنجابی پولیس اور رینجرز نہیں کرا رہی ہے, سندھ حکومت کرا رہی ہے. سندھ حکومت کون ہے؟ پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کون ہے؟ جی اے سندھ, پلیجو, قادر مقسی, ممتاز بھٹو, پیر پگارا, یہ سب ایک ہے حرام خور. یہ احسان فراموش, نمک حرام, متروکہ سندھ پہ قابض, تمہارے شہروں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. جناب جیکب آباد کی آبادی جو ہے وہ 50% بڑھ گئی سالی 3 سال میں. لاڑکانہ کی آبادی جو ہے 28% بڑھ گئی, اور ہر جگہ 30-40% بڑھ گئی. تمہاری آبادی جو ہے 5% کم ہو گئی. تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے, تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے. اس کے لیے کہتے ہو کہ جی ایم کیو ایم پاکستان کوشش کر رہی ہے, وہ جو ہے وہ 2-2.5 کروڑ کر دے گی. ابے گدھوں, جب تم خود کہتے ہو کہ تمہاری آبادی 4 کروڑ ہے, فوکس کرو اور کہو کہ یہ تمہارا مطالبہ, تمہارا ہیش ٹیگ, تمہارا سوشل میڈیا پہ زور ہونا چاہیے کہ جی لاڑکانہ کی آبادی کم کی جائے, جیکب آباد کی آبادی کم کی جائے, کراچی کی آبادی صحیح کی جائے. لیکن نہیں, تمہیں عمران خان سے تکلیف ہے, تمہیں پنجاب سے تکلیف ہے. تمہیں اتنے جوتے پڑیں گے, تمہاری جو اوقات ہے اس وقت, دشمن کو پہچانتے نہیں ہو, اور جن کو دوست بنانا چاہیے ان سے تم دشمنی کرتے ہو. ابے کون سے, مطلب تمہارے اندر کیا چیز ہے, کیا پاگل پن ہے. اور سکھر اور اندرون سندھ میں رہنے والے کچھ مہاجر جن کے خاندان وہاں ہیں, ان کو دھمکایا جاتا ہے, وہ امریکہ پہنچ گئے. ایک گھٹیا آدمی جو ہے وہ مہاجروں کو گالی, مطلب مہاجر ہی مہاجروں کو گالیاں دے رہا ہے. ابے یہ سندھی بولنے والے تمہیں کچا چبا جائیں گے, کچا. یہ بڑے حرامی ہیں, یہ بد نسل جو ہے نا, نسل پرست ہیں, نازیوں سے بدتر ہیں. ہوشیار ہو جاؤ. یہ نسل پرستی جو ہے نا, اس سے تم جتنا دبو گے تمہیں مزید دبائیں گے. ان سے دبنا بند کرو. باقی چھوڑ دو پنجابیوں کو اور پی ٹی آئی کو, کچھ تمہیں فرق نہیں پڑنے والا.